musiciens, je vous invite à écouter Savoir FM 91.7 MHz depuis Kabbalah. Nɛgɛ kanɲɛ 16 o tɛmɛla nin waati na ni sanga 32 ye an bɛ studio Musa Jara kɔnɔ nin waati na radio ye Sawara FM 91.7 foli ani tanuni an b'o ta ka di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na ka jira la k'a fɔ a tulo bɛ radio Sawara FM de la bi ye juma ye n'o bɛnna septembre kalo tile 3 ma san 2021 ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ émission émission Soni kɛnɛ kɔnɔna la émission entrepreneuriat aussi bi ye Soni kɛnɛ ye dafeja kɔni a ye kɛnɛ sɔrɔ a fan b'a ɲina kosɛbɛ dajuru i n'a fɔ laadalako la o bɛ ne Abubakar Kanute ani Dirisa Kone Bako bolo Bako ni wula Ba Abubakar Kanute ko cogo di ça va alhamdulillah jamana a bi jɔ Abubakar Kanute na an wulila k'an cɛsiri hali bi ka dɔ fara cɛsiri jala kan jamana in a bɛ jɔ wa a bɛ k'an sago ye siga t'o la fiyewu jamana ni a jɔli a tɛ taa fiyewu cɛsiri kɔ siga t'a la fo bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri a damayira la n'o kɛla ni fanga fara ɲɔgɔn kan laɲini ye min ye o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye Soni kɛnɛ a bɛ lase lamɛnbaaw ma juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye n'o ye 16h30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na 18h o b'a yira heure 1 ani miniti 30 bɔɲɔnko kɔnɔ an bɛ masala kɛ jamana kibaruyabaw kan an de y'a jira k'a fɔ waati sela sa a sela an ka an ɲɛw dayɛlɛ a sela n'an bɛ an ka choix kɛ vote kunda ka se ka choix ɲɛnamaw kɛ ka se ka an bolo ɲɛsin maa ɲɛnamaw la o bɛ kɛ cogoya di o tɛ kɛ fiyewu fo maa minnu b'u kanbɔ fanga nɔfɛ minnu b'u kanbɔ dibitiya nɔfɛ minnu b'u kanbɔ mɛriya nɔfɛ fo ka taa se président ma fo an k'olu ɲini k'u dɔn ma i mana na barisa an ye min jateminɛ bibi na jamana kɔnɔ parti politique ka ca 200 ani kɔ nka caman bɛ olu tɛ baara foyi kɛ olu kɔni u ka papier b'u bolo u ka bureau b'u bolo u bɛ san kalo 12 bɛɛ lajɛlen k'o kɔnɔ baara ti kɛ n'u y'a mɛn waati min na ko élection lancé la ko campagne lancé la Bako i bɛ sɔrɔ k'u ye u bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que nin dɔw tun bɛ wa tiɲɛ don a tun bɛ yen mais en réalité tun tɛ baara de kɛ donc a sera sa an k'an yɛrɛ ɲininka jɔnw ta ye jamana ko ye maa minnu bɛ yen n'u b'u kanbɔ an ka poste électif nɔfɛ n'o ye président sigi ani député sigi fo taa se maire sigiw ma jɔnw de don u ye baara jumɛn kɛ u bɛ bɔ min u ŋaniya ye jumɛn projet jumɛn de b'u bolo ka ɲɛsin jamana nin ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye jateminɛw kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan a ka ca ala fɛ fili caman bɛ yen Bako an bɛ bɔ a kɔnɔna la barisa n'i y'a ye kuma dɔ la an filila a sɔrɔla sira minnu fɛ an votela maaw de ye minnu bɛ k'a fɔ en réalité an tun ma sɛgɛsɛgɛliw k'u kan i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ni sɛgɛsɛgɛli kɛra o tɛ taa min kɔ fo ka a tigilamaw de wele ka na kɛnɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka u ka laɲiniw la an'u ka projets la min ɲɛsinnen bɛ jamana ɲɛtaa ma an de y'a jira k'a fɔ maa o maa i bɛ k'a fɔ i bɛ jamana nin kɔnɔna la n'i sen bɛ jamana nin baara dɔ la kɔni a mana kɛ politiki maa ye walima a mana kɛ société civile maa ye an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se k'i wele ka na an ka jɛmukan kɔnɔna la e ye min ye a ka se k'o dɔn e ye ŋaniya ye min ye an ka se k'o dɔn jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ fili la émission Soni kɛnɛ a bɛ boli nin siraw fɛ o fana kɔnɔ jamana kibaruyabaw waati ni waati an bɛ ayiwa kuma olu fana kan ni fɛn bɛ k'a fɔ a bɛ jamana kɔnɔdenw mago bɛ walawalali la o babu ninnu kan tuma dɔ la an bɛ baro sigi o babu fana kan yaasa maaw ka se ka bɔ kunpan na cogoya min na kunnafoni jɛlen ka se k'o sɔrɔ émission Soni kɛnɛ a segin kan n'o ye rediffusion ye o b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka bita lamɛn n'u ma bɛn ni bita ye darola kosɔn o bɛ se k'o labɛn ka segin kan ma kɔnɔ n'o ye rediffusion o bɛ kɛ samedi donyaw fɛ
ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 ka fɔ nɛgɛ kaɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanka 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 14 na o waati o bɛ kɛ sinkan waati ka fɔ bɛɛ lajɛlen kan Bako an ka fiɲɛ siraw ka faraw kan an bɛ direct la nin waati na an ka page Facebook sanfɛ n'o ye Savoir FM 91.7 minnu bɛ k'an lajɛ o sira kan an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma barisa maa bayirika caman b'an suit waati ni waati an ka bɔlɔlɔ siraw kan an ka application mobile fana bɛ yen nɔ maa minnu bɛ k'a fɔ u bɛ région wɛrɛw la walima u bɛ jamana kɔ kan olu bɛ se ka an ka application télécharger n'u taara Play Store sanfɛ o ye ayiwa application Android bɛ sɔrɔ minnu sanfɛ ka sɛbɛn Savoir FM u b'an ka application ye u bɛ se k'an lamɛn sanka ani a waati bɛɛ lajɛlen na Bako bi kɔni ni Ala sɔnna maa 2 de bɛna yɛlɛ an ka dafejɛ kan n'o ye fɔlɔ ye Simplice Kabore ale ye karamɔgɔ ye n ko karamɔgɔ don ka fara Siyaka Lawale kan Lawale Saka o y'a sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye barisa ale ye gafe bɔla ye nka tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o ye Saka Keita olu de bɛna yɛlɛ an ka dafejɛ kan bi an bɛna kuma babu min kan o de ye an ka kanw anw yɛrɛ ka kanw ani ɲɛta u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn u sirilen bɛ ɲɔgɔn na cogo di est-ce que kan ɲɛta sirilen bɛ kanw dɔnni la wa an bɛna babu sigi o de kan kosɛbɛ bi barisa Mali langue officielle o kɔni o ye nanzarakan ye o ye tubabukan ye an ka gafew a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen bɛ o de la an ka bureau fana kɔnɔ n'o ye gouvernement ka bureau ye ka taa se administration bureau ma kan bɛ fɔ yen nɔ ka caya o de ye nanzarakan ye nka i ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ anw yɛrɛ ka kanw n'o ye an b'a fɔ langue nationale o 13 min sɛbɛnnen don sariyaw kɔnɔna la o de lakɔlilen don min sɛbɛnnen sariyaw kɔnɔna la barisa sariya sen dɔ bɛ yen min tala 1996 le 20 août sariya dɔ ta la o sariya article 2 kɔnɔna la sɛbɛnnen don k'a fɔ langue nationale 13 o de bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ langue nationale ninnu bɛɛ lajɛlen na an ka filakan b'a la ka sɔngɔkan b'a la bamanankan b'a la fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman ma nka langue ninnu bɛɛ lajɛlen na an tun ye ɲininiw ka kan fɛnɛ min bɛ fɔ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye bamanankan ye barisa a jirala k'a fɔ n'i ye maliyɛnw ta 100 sara la 82 olu de bɛ bamanankan fɔ waati ni waati olu b'a fɔ quotidiennement maa minnu bɛ k'a fɔ olu ka kan fɔlɔ don fɛnɛ 100 sara la maliyɛnw na o ye 46 ye 46% olu ka langue maternelle don n'o ka kan fɔlɔ ye ka se k'a dɔn an ka kan ninnu u jɔyɔrɔ jamana ka ɲɛta la n y'a dɔn bi an bɛna babu sigi o de kan yaasa lamɛnbaaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la nɛgɛ kɛrɛfɛ la bi Seru Danbele bɛ yen ale y'an denkɛ ye n'Ala sɔnna yanni an ka don kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa ale fan fɛ a ka se ka fɛn bɔ an sɔnkɔrɔ sɔɔni an bɛ segin ka na an ka babu kɔnɔna la. Corona mampo kolubi bendefe ngadi kumachangwe itara kilebi mampo kolubi bendefe ngadi kumachangwe itara baba fe mampo kolubi bendefe ngadi kumachangwe itara banife mahuko kolubi bendefe ngadi kumwachamanye ngadi kumwachamanye mali ngadi kumwachamanye mone benga mali bangi babunya benga mali ya benga mali wale maya banga mali ngaru de mali tukuteze
jinamusu Nenga di kuma chawaye Engari kumwacha mwenye iye mali jinamusu Engari kumwacha mwenye iye Aumaya muliba yewa Aumaya kunu mali Anibi mali batekeleye Ora ya kume malila Dambe kume malila Ladamu kume malila Sinangu ya kume malila Dine kume malila Kele chukuna nani benya membulo Kele wainde Subali Engari mabidemu Engari kumwacha mwenye iye wali jinamusu Engari kumwacha mwenye Malinye moko kulukabe Bende nyokonte Pasodi nenye moko kabe Bende nyokonte Orampe moko dikile bibe moko Bende nyokonte malilaye La paix, il faut la paix. La paix, il faut la paix. Ayiwa ni waati na me se kana nga babu kɔnɔna la ka lamɛnw la ka fɔ kulo bɛ émission soni kɛnɛ de la n'o bɛ lase a lamɛnbaw ma juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na bisa o bɛnna septembre kalo tile 3 san 2021 ma a ɲɔgɔn sɔrɔ kokura jamukan kɔnɔna la ɲarɔ dɔgɔkun kɔnɔna la kunnafoniya caman sɔrɔla ka bɔ o kɛla Abubakar Kante ko foyi tɛ bɛn bɔ Abubakar Kante jati bɛn a tɛ jɔ nkalon kan kosɛbɛ tiɲɛ don kuma cayala Mali la mais kuma nasugu jumɛn bɛ an mago b'o la jati o ye tiɲɛ ye o de bɛ laban kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo ko bɛ laban tiɲɛ de ma o ye wulibali o kuma n'a ma ɲɛ an bɛ kuma caman kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan kosɛbɛ o de bɛ laban siga t'a la ntɛ ni kuma kɛla nkalon kan Abubakar Kante kuma bɛ caya nafa tɛ k'a la parce que laban t'a la siga t'a la o kuma an ka baara kɛ tiɲɛ kan n'an ko Mali kura jati a bɛ jɔ tiɲɛ de kan kosɛbɛ wa bɛn a se ka na nkalon kan cogo si bado ka gɛlɛn Abubakar Kante bɛn bɛ sigi tiɲɛ de kan siga t'o la fiyewu kuma i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na jɔkun kɔnɔ kunnafoniya caman bɔla ka bin Abubakar Kante an y'o de fɔ an bɛ yan jamana kɔnɔdenw de kama yaasa o ka se ka fɛn min ye jamana in yɛrɛ lahalaw kunnafoniya minnu bɛ yen ka se ka hakili balonna kunnafoni ne ka se ka kunnafoni na sugu jumɛn a ɲuman minnu tɛntɛnna hakili an ka wulikajɔ a bɛnlen dɔ ma kuma Abubakar Kante ni jɔkun in kɔnɔna na Abubakar Kante an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw ye an ka ndɔlɔncilaw ye Abubakar Kante kuma Mali ni Uranda olu kɔni tun kɛlen don ka kɔgɔjiji da ɲɔgɔn na fɛn min ye araba tɛmɛlen kuma sebaya a bila Bamaliba ma ani Uranda an y'a ci 1-0 o b'a yira bibi in na an bɛ polo min kɔnɔna na n'o ye Mali Uranda Kenya ani Uganda kuma Mali kɔni ye premier fɔlɔ parce que match fila min jira n'o ye Kenya ni Uganda ye kuma olu kɔni kɛlɛ fila ni bɛ fu ni fu o b'a yira Mali kɔni o bɛ ten kan fɔlɔ nin waati in na kuma hali bi Ala k'an to ten kan Abubakar Kante hali bi kunnafoni minnu bɔla k'a bɛn fɛn min ye ni an b'a fɔ an ka kunnafoni dina mun bɛ yen ni dɔ ko chroniqueur Mohamed Yusuf Bachili ni dɔ ko Asbash kuma hakili la wagati tɛmɛlen na kuma Samu ni Silima n'o ye magistrats ka syndicat ye kɔni tun ye plainte ka a k'a kan k'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye outrage au magistrat o ye mun ye ka se ka lagosi ta ka se ka an ka kiiritigilamaw ka se ka olu sɛgɛrɛ u ka baara kɔnɔna na Abubakar Kante a ka surunalidɔnbagaw tun ye wulikajɔ nasugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa
liberté provisoire o ka dama o tun dilama Abubakar Kante o liberté provisoire o dilema o tayira ka fɔ ko bana o kiriw tun bɛ senna o kiriw kɔni o jaabi a bɔla ka bin o yirala ka fɔ ko a condamné na 1 an de prison avec sursis. 1 an. 1 an de prison avec sursis. Sariya kan na n'i ye o terme jateminɛ Abubakar Kante ko maa caman bɛ yen o b'o ɲagami ɲɔgɔn na n yɛrɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw b'a fɔ ko emprisonnement avec sursis olu tɛ taa. Il est condamné 1 an de prison avec sursis. O b'a yira k'a fɔ kaso juru o donna la. Ka gule kunna kɛ. Kuma kaso juru n'o ye san 1 kaso gulolen don a kunna. O b'a yira yan'o san 1 ka dafa a man ka o sariya sɔsɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ dɛ. N'a y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a kan ka ɲangelen kɔrɔlen mun bɛ yen san 1 o bɛ fara den ka directement k'o bɛɛ d'a kunna. Ayiwa. O de sursis. O de ye sursis ye. O kuma ka faamuya k'a pereperelatigɛ o kuma k'a ka 20,000 n'o ye 100,000 francs CFA o kuma a b'o sara. O ye an ma minɛ awɔ o kuma a ɲɛngɛla o la o kuma ale ka jaabi kɔni o bɔla o kuma nin dɔgɔ in kɔnɔna na kataba 4 o kɔni bɛ Orange Money o kuma o tigilamɔgɔ ka niveau la bi na maa caman kɔni n'o ka baara bɛnnen don Orange Money ma retraite dépôt o caman kɔni bɛ grève la nin wagati na ka sababu kɛ tɔrɔmɔɲɔn ko ye bi na kunnafoniya kɔni bɔla k'a bɛn ka fɔ Orange mɔgɔw dɔ bɔla fɛn min ye dépôt ni retraite fana o kuma a prix fana na o kuma dɔ bɔla prix la o kuma ka daminɛ fu ka taa 200 la o kuma ni maa min bɛ n'o ci o ye dɔrɔmɛ 10 ye o b'a yira k'a fɔ ko dɔɔnin bɔla la Abubakar Kante o hakili la ni tun bɛ n'o ci fɔlɔ o tun ka ca ni dɔrɔmɛ 10 ye o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɔl'o la Abubakar Kante o kuma Orange Money o ye o bunakun ye fɛn min ye an ka minisiri mun ɲɛsinnen don an ka kiri koɲɔgɔn ma bi na transition kɔnɔna na n'o ye Mamadu Kasoge hakilila ma dogolen tɛ jamana kɔnɔna na a kun ye taama kɛ ka taa pôle économique kɔnɔna na yen fana tun ye a daga yɔrɔ kɔrɔ ye yan'a ka kɛ minisiri a tun bɛ yen nɔ ka se ka dossier ko o cogoba dossier jumɛn maa minnu bɛ foroba nafolo ka a buruja foroba nafolo ka a détourner olu ka dossier ka se k'o buruja kuma a tun b'o yɔrɔ kofɔlen na a kɔni tun ye taama kɛ kunu ka se ka taa ɲɛda yen baarakɛnɛw kan o ye hakilina fɔlɔfɔlɔ kɛ awɔ a yɛrɛ ka baarayɔrɔ kɔrɔ o ye hakilina fɔlɔfɔlɔ kɛ o tun bɛ ka boli mun kan a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ baara minnu n'o daminɛna dossier fɛn o fɛn nin bɛ yen ni gɛlɛya kun donna dossier ninnu tali la wagati tɛmɛnlen na ko dossier ninnu bɛɛ bɛ na ta ka baara kɛ na a ye wa a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ko jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na tiɲɛ kan k'a kun ye o ye o hakilina fɔlɔfɔlɔ o y'o kɛ donc ko dossier kelen kɔni tɛna to kɔfɛ a bɛɛ bɛna taa ka baara kɛ na a ye tiɲɛ kan o kɛla o yɔrɔ la Abubakar Kante dossier ka ca a yɔrɔ la yɛrɛ dossier bɛ taa nka an tɛ foyi ma foyi kuma baara kɔni a y'o fɔ ko o perepere latigɛ nin dɔki in kɔnɔna na n'o ye bi yɛrɛ ye Abubakar Kante fɛn min ye Umar Samake n'ale ye commandant ye Forsati ni mɔgɔw ni ko Forsati ma caman hakili bɛ jigin kuma mɔgɔ ye Forsati dɔn kosɛbɛ fɛn min ye manifestation ba mun kɛla 2020 kɔnɔna na M5 mɔgɔw ka bɔliba n'an b'a fɔ le 11 juillet le 10 juillet le 11 le 12 kuma fagali cɛjuguba mun kɛla la kuma bi fɛn min ye Forsati ɲɛma n'o ye fɛn min ye Umar Samake ale kɔni o ye mandat de dépôt o ye a da kan bi ka se ka taa bila koko seleke naani ni ɲɔgɔn cɛ yanni sɛgɛsɛgɛli ka se a ka ko ma ka se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn waleya mun kɛlɛ n'a nɔ b'a la n'a nɔ t'a la mandat de dépôt t'a yira ka fa nɔ b'a la fɔlɔ dɛ kiiri ma kɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na o kɔni y'a minɛ k'a don bɛrɛ la fɔlɔ kuma yanni a ko tɔ o ka ɲɛ sɔrɔ kunnafoniya kɔni bɔla k'a bi yɛrɛ la Abubakar Kante hali bi awɔ k'a lasago kɛrɛfɛ yanni sɛgɛsɛgɛliw ka ban o de ye mandat de dépôt ye bibi na Abubakar Kante fɛn min an bɛ taa Kulukoro kɔfɛ Kulukoro jeunesse o kɔni tun ye wulikajɔba dɔ kɛ ka manifestation kɛ o ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ o y'a yira k'a fɔ Kulukoro siraba ka bɔ Kulukoro ka na ba Bamakɔ n'o ye capitale ye kilo 60 bɔɲɔgɔnko sira in kɔni ko a bɛ kalo damadama bɔ a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛlen don kuma sira in kɔni a latɛmɛ man di Abubakar Kante kuma o kɔni y'o ka wulikajɔ k'o kɛ Abubakar Kante maa i joɲinitɔ kuma dɔ i bɛ bɔ i jalaki kan o y'a kɛ ni siratigɛw
ka se ka siraw ko o bare fo an ka ba polisi la ko olu senan do akola ka se ka jeune ko yere ken gazi ka se ka minata fana ko lu mino ola minata minalen ko la ka se ka ta do ko to jo juge nyefe juge ya akabarake kuma jeune nyamgo ale ko ni juge odo kasola bibina fo ka se ayere ka mamna musuma no ya afurumso fo ka se muso vraiment fana olu betum bokun yasa o ka lente dore sira be sika glan to gamina shedo Aboubacar Kanté mali kono sira chaman be a tieneno on yo fo mais ketugo be kula ma ka fo shira mu fo kan kibe ki ka hake be batu e be ka vientita e be ka texte ni fam droit de bolo ni ka sira ma ba réclamer mais il va réclamer que to shira konnana ni fana bula shira konnana fana kalen ka dasako kuma o ya kale dasako ta sika laini kuma nambe ko ke Aboubacar Kanté an ka yin shira konnana an kan na dansako nte ni bola ali femya on ya da fe an kalbankuro ke kunda kabala kan a yoro chaman be o latame mandi de mba fodongo do soma ne sayre nana awo ko abi gele amano gone o kuma sira chaman be o man o felo ka ke an autorité ka jetemine ka sira ko gla an ka bolman fon o teshi soro ka saba ke ni sira nyumante o teshi soro ka gelen ko sabe o kuma munun dum mo ka vient tout o ka haga de lo ka alayni ke o be sensim feneta ta so doni be bola ka sira glan awo donc o walew o beka sigi senka Aboubacar Kanté o kuma foli an ba di bela jelema ne wagati na Aboubacar Kanté mogo be ka fo sogoleno radio Safari FM na an be bela jelen fo ka be wani mando kuma ni tunye kuna foni a tellement kuma boye ka se ko di an lembo ma ne wagati na kuma an be na do femye so ani kene kuma an bo o kene re kan ne wagati na ka bela jelen fo ka be wani mando kuma yani an ka ma wolelo o koni ma kene soro folo kuma don doni anana seka o bismillah ka jamkan kene konnana kuma yanu che meta nega krafe fanfe aka fiyen bo an senkoro no watina so be mo be ebewe moto be mo be ebewe Mobile be mogobe ebewele ala fali be mogobe ebewele ala ka kese politique ta ka prema politique mani be ebewele ebe mishi saraka ebewele ale ne chine saraka de ebewele bari politique mani be ebewele Politique ba korata ka breya ay saraka be bo amawe many fali to ya be abe politique mani be politique sora ba ta ka breya ay kurana jike amawe ka ira yo ga kita bukala ya amawe many so to ya be abe politique mani be politique musa marata ka breya ay tiefende ke amawe politique sa no go ta ka breya ay tiefende ke amawe politique mani politique asbati ta ka breya ay grand dossier ta amawe ama dola be petit dossier ta amawe pare ni ga wulu dossier ta amawe politique mani ya Daragon ne tile kan de foye la loma korose so be mo be ebewele moto be mo be ebewele Mobile be mogobe ebewele ala fali be mogobe ebewele ala ka kese politique ta ka prema politique mani be ebewele ebe mishi saraka ebewele ale ne chine saraka de ebewele bari politique mani be ebewele
Jonguna nana politiki ke sanola sura se to ka ke kuyale obe nana politiki de ke shola la me kamo to ka ke kuyale ibe ka de politiki ke musamarala mashene se to ka ke kuyale sumera se de politiki ke rosalla dunar se to ka ke kuyale tuwa bobe ka politiki de ke ona nalo na ko ke Dunia, Baba Najim, Dafoudi Pignarela, Mariam Koulibaly, Alda, Colonel Badra, DJ Brosco, Netflix Connection, ça, Pili, on a dit belle albi foli an b'a di bɛɛ lajɛlen ma ka yira an n'an bɔ la k'a fɔ o sɔgɔlen n'o ka jamukan na n'o ye so ani kɛnɛ mun bɛ ɲɛnamaya aw balimakɛ n'aw denkɛ Disa Kone Bako fo ka se Abubakari Kante o bɛ ɲɛnamaya ka daminɛ fɛn min ye juma o juma ni nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛna ni sanga 30 ye o kuma fɛn min ye o kɔni o bɛ ɲɛnamaya aw fɛ o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hali bi nin wagati na sa o kuma an bɛ taa o kuma nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ an ka maa welelenw kɔni o ye kɛnɛ sɔrɔ nin wagati na yana an ko bisimila an bɛ taa nɛgɛ kɛrɛfɛ fan fɛ nin wagati na. Taratilo ngaye wirio ngaye wiri Madege dombo be ni pasi politiki mani politiki kolombare manye parati politiki kolombari Sentala mborobola ayiwa nin waati na Disa Kone Bako an bɛ segin ka na an ka studio kɔnɔna la ka yɛrɛ lamɔ la k'a fɔ bi babu kɔni an bɛna sigi min kan o de ye an ka kanw ye n'o ye langue nationale ye ani ɲɛta a sigilen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na bi an bɛna masalakaw de kan yɔrɔ an ye lamɔw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔ i t'a sɔrɔ kan min bɛ fɔ ka caya o de ye bamanankan ye nka bamanankan kɔfɛ langue nationale wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ kasɔngɔkan filakan bɔbɔkan ani a ɲɔgɔnna caman n'i y'a ta ka jateminɛ i bɛ t'a sɔrɔ maa kɛmɛ sira la maa 80 ani 2 de ye bamanankan fɔ quotidiennement minnu ka kan fɔlɔ don n'o ye langue maternelle o ye kɛmɛ sira la maa 46 an ka maa welelenw ka se ka kuma babu ninnu kan o de ye Simplice Kabore ale ye enseignant ye a bɛ nko kalan maaw kun conférencier fɛnɛ don ale ye kɛnɛ sɔrɔ fo ka taa se Lawale Sakama ale ye sɛbɛnnikɛla ye en même temps a bɛ kalanso fɛnɛ la kunnafoni kalanso fɛnɛ la o kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ an b'aw fo kosɛbɛ an ka wele jabili la ka se ka kuma di an ka maa welelenw ma u ka foli bilalen b'aw la yanni an ka don an ka siɲɛ kɔnɔna la Lawale Saka ye ni wula aba ni wula baasi tɛ kɔni an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔ kɛ aw yɛrɛ ye danaya dalila an k'an kalanbagaw kunnafoni diyara n kosɛbɛ an bɛ fo Simplice Kabore ye ni wula naam ani wula jɔ ye mandenka bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga cɛman na musoman golofin a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen aw ni ko ayiwa ninnu de an ka maa weleli an b'a fɔ kosɛbɛ an ka wele dabili la n y'a dɔn bi babu a tɛna kɛ basi n'a na bɛ dɛsɛ barisa ne jamukan n'a sɔrɔ na banna maa minnu bɛ k'a fɔ bin ka lamɛn o fana bɛ se k'u sen jamukan na ka weleli kɛ ɲininkali mana kɛ maa min bolo k'o kɛ walima farankan mana kɛ maa min bolo ka se k'o kɛ an ka maa weleliw la an ka sira ye 2 ye a fɔlɔ ye mukan 80 mukan ani kɛ 47 filanan o ye 82 ani 80 ani 2 80 ani 4 80 ani 3 y'o kɔngɔ dɔrɔn an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an ka ɲininkali fɔlɔ a bɛ tɛn ko an ka maa weleliw la ka se ka dɔn u ye jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lawale Saka an bɛ fɔlɔ la ayiwa n bɛ sigi foli kan aw ni yantuma ne tɔgɔ ye Saka Keyita bangeni tɔgɔ la
mbe wele lawali shaka o ye nga masala 77 tɔgɔ ye seeriya sɛbɛ bɛ n bolo mɛlɛkuya kan Mali kalansoba min yɛrɛ ɲɛsinnen ma n'o bɛ Kabala sisan nɔ sisan nɔ n ye kalanden ye Mali kunnafonidi ni bilaɲɔgɔnma kalankɛsoba la n'o ye ESS ye Bamakɔ. Kosɛbɛ. O kɔfɛ i ye gafe fɛnɛ bɔ kɛ. Jati n ye gafe poyi dɔ sɛbɛn bamanankan na min ni a tɔgɔ ye Jahe a bɛ kuma an ka jamana gɛlɛyaw kan ni k'a yira fana k'a fɔ an bɛ se k'an fɛlaw fɔ k'an yɛrɛ diɲɛ na an ka kan na k'a sɔrɔ an ma an tɛngu kan wɛrɛ la. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la o la Simplice Kabori jɔn ye. Ko jɔn ye bɛɛ lajɛlen ma ne ye Simplice o ye tɔgɔ ye jamu o ye Kabori. Jati. Ayiwa sira fɛ n'o ye kalanko siraw ye n ye hakɛ kalan kɛ n'o ye niyɔrɔko kalan ye a b'a fɔ min ma ko droit faransikan na au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques nka sisan n'o ye a tɔgɔw yɛlɛma o tɛmɛlen kɔfɛ n ka lamɔgɔw bɛɛ ɲɛsinnen bɛ n ko de ma ayiwa n bɛ baara la cabinet dɔw fana la bon ni dakurunya dan dɔ ye wala nka sisan kɔni an bɛ ɲininiw kɛ an bɛ karamɔgɔyaw kɛ an bɛ conférencew kɛ n bɛ chronique fana kɛ radio so caman na i n'a fɔ radio Dakan ani radio Unité wala ni radio wɛrɛw fana kuma ni kuma minnu bɛ invité nka n daga yɔrɔ yɛrɛ o radio Dakan ani radio Unité. N'ala sɔnna faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ o la bi bi in na n'i y'a ta k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ daminɛw la an ka kalanw tun bɛ a bɛ kɛ nanzarakan de la caman b'a fɔ ko ɲɛta ko a sirilen tɛ kanw dɔnni na an yɛrɛ ka kanw dɔnni na maa wɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko an ka ɲɛta se ka sabati fiyewu fo an ka kan an k'u don ba la o la nin kuma kɔni a caanin bɛ bi kɔni faamuyali caman bɛna sɔrɔ a la o la Lawali Saka e ka faamuya ye jumɛn ye o kumasen ninnu kan. Fɛn min ni an b'a fɔ a ma nansara faransikan na ko développement o ni an ka kanw tali ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn n'o ye ɲɛtaga ye ɲɛtaga sigilen bɛ fɛn dɔw de kan ɲɛtaga sigilen bɛ dɔnko ni tagabolo dɔw de kan an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ an farati k'a fɔ ko an bɛ se ka kɛ fɛn ye kan wɛrɛ la ni an ka kan ninnu tɛ ka d'a kan an ka kan ninnu b'a an ka gɛlɛyaw an ye min ye olu b'o de jira k'a sɔrɔ an ma munumunu caman kɛ cogo di o cogoya fɔlɔ min ye an bɛ miiri an yɛrɛ ye min ye fɔlɔ nka ni an ko k'an bɛ taa kan wɛrɛ la an bɛ miiri mɔgɔ wɛrɛ ka miiri cogo la k'an ka gɛlɛya ye an t'an ka gɛlɛya ye a ye cogo yɛrɛ la o de b'a to a bɛ fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo hali minnu bɛ an kalan olu bɛ an ka kan ninnu de kalan fɔlɔ k'an dɔn an ye mun ye an ka baara kan ka kɛ cogo di walasa olu ka o kɛ olu ye kan wɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ i tɛ se ka jigi da mɔgɔ si ka ɲɛta kan k'a sɔrɔ i mi i gɛrɛ a tigi ka kan na sabu kan ye mɔgɔ jiralan fɔlɔ de ye n'i dun tɛ se ka mɔgɔ lataa ɲɛ k'a sɔrɔ i m'a dɔn o de la walasa i ka don mɔgɔ kan o y'a kan de ye kan in dun o de bɛ fɛn bɛɛ jira o kodɔn o ye mun ye ni an ko sisan nɔ ko an bɛ kumakɛso min kɔnɔ walasa ko ka nin ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye faransikan na an bɛ tila ka lamaɲɔgɔnma de kɛ mɔgɔ b'a faamu an ka fɛn na tugun walasa u ka faamuyali kɛ o de la i mana taa cogo o cogo i bɛna kan in de la ni a dun ma ɲɛ ko ji laban ye junkɔrɔla ye anw fɛ an ka bɔn yɛrɛ la o bɛ daminɛ kan in de la fɔlɔ fɛn minnu n'o bɛ kalan mɔgɔw kun kalansow la fɛn minnu ni an bɛ o kɛ kiritigɛsow ni fɛnw bɛɛ la sabu an ka jamana tora kɔ fɛnba caman fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ o si tɛ an ka kanw na misali n'an ko k'an ka lɔnko ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an ka kan ninnu ko mɛlɛkuya dɔrɔn don ko littérature don ko siyansi tɛ u la sabu kodɔn minnu b'an ka kan na ani kodɔn minnu b'an ka taabolo yɛrɛ olu t'an ka kanw na an b'an balan ka taga mɔgɔ wɛrɛw la an dun bɛ minnu dɔn olu fɛ yen olu b'a fɛ olu ka sigida ka kɛ nin cogoya in de ye nin sama hakɛ in na est-ce que an b'a fɛ an ka kɛ faransi ɲɔgɔn ye wa ɲininkali bɛ yen an tɛ se ka kɛ faransi ɲɔgɔn ye sabu an ka adamadenya laɲini laban n'o ye finalité ye min ye o ni faransi ta tɛ kelen ye o la fo anw ka na an ka kanw na a mana kɛ bozokɛ a mana kɛ dɔgɔnɔka ye ka na kan ninnu na an ka laɲini ye min ye ka o sama ka bɔ olu kɔnɔ ka taa n'o tɛ a mana kɛ cogo cogo an bɛ tila ka segin ka na kan ninnu la i dun bɛ laban min ma n'i y'a daminɛ o ma ne bolo
a ka ca la munumunu caman bɛ yen i bɛ tanga olu ma. Ayiwa o la Simplice Kabore e bolo kanw ani ɲɛta est-ce que an sirilen bɛ ɲɔgɔn na? Tuma jeli kɔnɔ. Duuru ɲɔgɔn na. Misɛn duuru. Ayiwa ko jɔn ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma halu ni walema jɔn le sa. Ayiwa ka bɛn salatigiw ka kuma jaabi ma k'a fɔ ko yala kan n'o y'an ka kanw ye kan ni wuruki dɛnnen don ɲɔgɔn na développement ka d'a kan nuance dɔɔnin bɛ yen ka taga ɲɛ ani ka wuruki danfara fitinin bɛ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛ voilà bon i bɛ se ka taga ɲɛ fɛn dɔ la ka sɔrɔ i ma wuruki a la quoi misali la jago la sisan e bɛ se k'i ta kɛ ka jago fɛnw dɔrɔn ta ka na n'a ye nka i b'a sɔrɔ e yɛrɛ se ka i bɛ ka fɛn min kara jago in n'o ye marchandise ye i b'a sɔrɔ e tɛ se ka dilan bon a bɛ se ka kɛ fana ni usine b'i bolo n'o ye fanbon ye sisan i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ a ka mobili dɔ bɔ sisan an b'a fɔ ma ko Conso a ye mobili marque min bɔ an ka fɔ o ka kɛ marque malienne na o ka kɛ M ye Grand M o marque i b'a sɔrɔ a bɛ san 10 kɛ a ye série min bɔ a b'o série dɔrɔn de commercialiser c'est-à-dire i b'a ye diɲɛ bɛɛ bɛna marque kelen de nɔfɛ san 10 kɔnɔ mais ka miiri k'a fɔ k'a bɛna modification don o ko kɔnɔ walasa k'o fana kɛ ɲaga ko dɔ ye ani fanga dɔ ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ k'ale ladege o modification na i b'a sɔrɔ a ka jate m'o ye fiyewu mais san 10 kɔnɔ miliyari caman bɛ ka don fɛn kɔnɔ mais du fait que a tɛ ka yɛlɛma foyi don modèle in na donc n'a ye yɛlɛma don a la o de ye développement ye mais du fait que a bɛ ka miliyari sɔrɔ a la o ye a tagara ɲɛ a ye ko dɔ dabɔ a bɛ ka taga ɲɛ sɔrɔ a la ka da kan a bɛ ka nafolo sɔrɔ mais munna a ma wuruki a la du fait que a dɛsɛlen don hakili dannen don sira la a bɛ fɔ de ma ko siri hakili dannen don sira la ka da kan hakili ye modèle kelen min yira ne la ale kɛɲɛnen don pewu ka na ni yɛlɛma wɛrɛw ye a bɛ fɔ o ma ko développement ni développement in ta dɔrɔn nɛgɛ ko sira kan ani fɛn ko sira kan bon maintenant n'i nana kan ka kanw kan ni ɲɛtaga n'i bɛ kanko yɛrɛ kɔrɔ dɔn fiyewu kan yɛrɛ de ye ɲɛtaga ye an b'a fɔ o ma ko wurukili fɔ ko danfara fitinin b'u cɛ maintenant développement on dit que le tout premier facteur de développement d'une nation c'est sa langue diɲɛ kodɔnna bɛɛ sɔnnen bɛ nin ma diɲɛ kodɔnna bɛɛ manto o manto n'i bɛ fɛ de ka wuruki fɛn dɔ la kalan sira kan makankani sira kan n'o ye défense ye politique sira kan n'o ye bɛrɛbɛrɛli ye lɔnko sira kan n'o ye science ye i b'i bala i ka kan de ma ka da kan i bɛ si min ale de la wa i b'a sɔrɔ faso in kɔnɔ jamana kɔnɔden fanba aw bɛ ɲɔgɔn kunkow ɲɛnabɔ o ko in de la pharmacie kɔnɔ n'o ye basibon kɔnɔna ye aw b'o de fɔ sugu fiyɛw la sanni feerew aw b'o de kɛ i bɛ ka ye donc aw ka lajɛba o lajɛba kɛnɛ kan kan min n'o bɛ aw kelen kelenna yɔrɔ fɔlɔ n'o ye aw fa barakan ye n'o ye siminkan ye i b'a sɔrɔ faso kɔnɔ aw b'a lajɛ siminkan joli bɛ an kɔnɔ ni siminkan 10 nin kɔ don sisan an b'a lajɛ siminkan ninnu cɛma joli bɛ yen nɔ ni o fɔbaga ka ca anw cɛma ka tɛmɛ tɔw kan a bɛ sɔrɔ k'o kelen de ta ka sɔrɔ k'o yira ko langue officielle la a bɛ fɔ o ma ko langue officielle mais min b'a kun ta a bɛ fɔ o ma ko langue imposée. Ayiwa an ka langue officielle sariya ye min fɔ o de ye nanzarakan ye. Voilà bon maintenant o de langue sur papier c'est faux et archi faux. Cogo di. Maintenant i bɛ maliden kan u ka rapport min bɔra 2015. Il va t'attendre 17% de mes français font. Je parle sous contrôle des statisticiens. 2015 kɛmɛ sira la Mali kɔnɔ yan nɔ maa 10 ani 7 olu de bɛ nanzarakan fɔ. K'a fɔ ani k'a lɔn o tɛ kelen. Maa minnu b'a fɔ ani minnu b'a dɔn kelen tɛ. Voilà bon minnu b'a fɔ olu y'o de jate bɔ mais fɔta ninnu na n'o ye 17% joli b'a lɔn. Ɲininkali bɛ yen. Très bien. Donc maintenant jama fanba bɛ min fɔ bɛɛ bɛ a dɔn fulaw y'a sere marakaw y'a sere k'a fɔ an b'an ka filakan an b'a kan an bɛ marakakan kan mais an b'an balima bamanankan fɔlɔw olu minnu ka kan fanga ka bon bi Mali kun fo a kun an b'an fana fanga don u fanga ma k'an ka kelenya de yira o de ye un peuple ye cɛ kelen kurusi jala kelen muso kelen tafebolo kelen donc maintenant an filakan fɔlɔw an marakakan fɔlɔw an sɔngɔyikan fɔlɔw an b'an ta fara bamanankan fɔlɔ ninnu kan o t'a bali ko an t'an ka yɛrɛ kan fɔ so kɔnɔ dɛ mais jama ka nafa ɲini kosɔn an b'a lajɛ k'o bamanankan in de fanga don o de bɛ wele ko langue officielle c'est à dire jama ka kan mais k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a yira ko de b'a kɛ officielle ça c'est pas du tout vrai o la an bɛ se ka taga ɲɛ ni an ka kan ye tigitigi ka da ka kan yɛrɛ de tɔgɔ ko taga ɲɛ. N'ala sɔnna tɔn min sigilen o baabu kan sa barisa bibi na n'i y'a ta ka jateminɛ anw ka gafew wa n'an bɛ kalan kɛ fɛnɛ an bɛ kan fɔlɔ min kalan an bɛ dege kan fɔlɔ min na
tɔgɔ di waati tɛmɛn la o tun ye bamanankan dɔ la nka français o de ye base ye nanzarakan de ye base ye an ka gafew b'a la wa an b'o de fɔ waati caman tuma dɔ la anw yɛrɛ ye kunnafoni ɲinaw n'an wulila ka se mɔgɔw ma k'a fɔ an bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ nin fɛn nin kan k'an b'a kɛ bamanankan na i bɛ taa sɔrɔ maa caman u bɛ gɛlɛya dɔ la barisa u b'a fɔ k'u tɛ se a la k'a fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ aw ka faamuya la nin bɛɛ lajɛlen kɛla français la kaban an ka gafew bɛ français la yala o ti na kɛ fiɲɛ dɔ ye an ka ɲɛta sababu la barisa a y'a jira k'a fɔ kan ani ɲɛta k'a sirilen bɛ ɲɔgɔn na fiɲɛ tɛ min ka gɛlɛ o ye gɛlɛya yebaliya de ye ni gɛlɛya yera kaban ne bolo fura bɛ se ka sɔrɔ a la o fura ye min ye min kɛra kaban o kɛra an b'an hakili jagabɔ de mun bɛ se k'a to an ka laɲiniw ye min ye olu ni an ka tagabolo ka se ka taa ni ɲɔgɔn ye i ye gafeko min fɔ a gɛlɛyaba bɛ an kan hali ni ye an ka kalansow jateminɛ a ka di karamɔgɔw ye ka fɛn caman yira kalandenw na nka i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu n'u sɛbɛnnen bɛ u ni an ka tagabolow tɛ taa i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ dagalen bɛ faransi sabu an ka gafe caman ye o de ye an bɛ faransi fɔ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko wɛrɛ don i bɛ taa faransi fɛn dɔ bɛ bɛn olu ka sigida tagacogo la ka tabiyaw la a bɛ bɛn yen nka n'i y'a ta nɔ n'i ko k'i bɛ taga n'a ye yan nɔ ni an ka fɛnw tɛ taga gɛlɛya min bɛ yen na o la sisan o de ye an ka ɲininikɛlaw fana ka bɔ u bɛ sandara min kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ an ka yira k'a fɔ an bɛ se ka nin baara ninnu kɛ ka sɔrɔ ni mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen n bɛ n'a fɔ bi a bɛ sɔn ka bali la gafe fɔlɔfɔlɔ min ni a sɛbɛra bamanankan na a bɛ se ka kɛ n filila nka n ka ɲininiw na faransika dɔ de y'a sɛbɛn min sɛbɛnna bamanankan na bamanankan dan ye gafe dɔ min ni a lakodɔnna kosɛbɛ mɔgɔ dɔw tun ye baara ka kan nka n'i ye Charles Bayol ta ale ye baaraba de kɛ an ka kan ninnu kan ka tɛmɛ tɔw kan a tɛ ko mɔgɔw ye baara min kɛ ko u ma fɛn kɛ nka hali baara belebele min kɛ olu bɛ yen wa baara ka tun bɛ kɛ bamanankan na fana i b'a ye k'a fɔ a tun senkɔrɔma donnen bɛ jamanaw fɛ Faransi Belgique Suisse i bɛ taa sɔrɔ an ka kan yɛrɛ dɛmɛni hali anw minnu sera ka dɔɔnin sɔrɔ bamanankan kalanni na ni jamana ninnu de y'u jɔ a kalan na u y'u bolo bɔ a kɔrɔ tuma min Mali wɛrɛ de bɛ k'anw dɛmɛ an ka kan yɛrɛ dɔɔnin na an ka kan dɔɔnin na olu y'u bolo bɔ a la don min Mali jamana dɛsɛra ka ko bila ye barisa bi bi in na n'i y'a jateminɛ anw ye garisɛgɛ sɔrɔ ka daminɛ lycée la fo kana se sanfɛ kalanso ma ka bamanankan kalan nka min kalanna kun lycée la o kelen de taara kalan kun université la yɛlɛmali foyi ma don a la yala o sira kan est ce que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o sira kan an y'o de fɔ an ka kan k'a jateminɛ k'a fɔ ko sabu an bɛ ka fɛn min laɲini ani an bɛ ka min kɛ kelenw tɛ n bɛna ni karamɔgɔkɛ ka kuma ye wurugili dun tɛ taa fɛn fila ninnu kɔ i bɛ min laɲini i bɛ min fɔ ani i bɛ minnu kɛ olu ka taa ni ɲɔgɔn ye o dun gɛlɛya de b'an fɛ yan an b'a fɔ an bɛ min fɔ ani an bɛ min waleya o tɛ kelen an bɛ min fana waleya ani an bɛ ka min laɲini olu fana tɛ kelen n'o tɛ i ye min fɔ o gɛlɛya belebele de bɛ yen bi nka an bɛ se k'an jigiya kan k'a fɔ ko yɛlɛmaw bɛna don a la sabu funanke caman bɛ ka sɛbɛn ni dusu ta kafa dilanyɔrɔ fana gafe baara yɔrɔ dɔw fana bɛ ka jateminɛ k'a fɔ hali ni jamana ka wari di tɛ fɔ an ka se ka a baara kɛ n bɛna min fana f'i ye min ye an to kɔ an ka gafe dilanna fɔlɔ minnu tun bɛ yan nɔ miliyɔn yirikaw de tun bɛ ta k'a d'u ma k'u ka gafew sɛbɛn bamanankan in na kabini o wari di jɔra olu fana y'u ka baara jɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ tɔnɔ dɔ de kosɔn wari ko nata ma ka sɔrɔ laɲini min ye an ka bɔ dibi la n'an ka bɔ fili la ka sɔrɔ o tɛ yen nka ne dalen b'a la k'a fɔ mɔgɔ kura minnu bɛ ka na funankɛ minnu bɛ yen u ka laɲini bɛ ka taa yɔrɔ jan na wariko yɛrɛ tɛ se ka min lajɔ ne bolo gɛlɛya bɛ yen bi nka don n'a nataw la an bɛ se k'a fɔ ko bɛ sigi sen kan. n'ala sɔnna o la Simplice Kabore fana ka kuma kɔnɔ i da sela a ma k'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ jamana kɔnɔ rapport minnu bɔla minnu bɛ nanzarakan mɛn walima minnu b'a fɔ ko ye kɛmɛ sira la 17 ye yala e bolo le fait que an ka enseignement bɛ kɛ nin waati na nanzarakan na o tɛna kɛ degun dɔ ye an ka ɲɛtaa ma wa. ayiwa sisan
nin kuma in y'a dɔn mɔgɔw de i y'a ta kɛnɛma de sa a ma ta kɛnɛma mada n'i y'a miiri i yɛrɛ ye k'a fɔ o jaabi la sisan i bɛ ɲininkali de kɛ ɲininkali kɛbaga yɛrɛ la an tagalen don ɲɛ fɛn kelen min na n'o bɛna kɛ sababu ye n'i y'a mɛn i bɛ segin kɔ o k'a sɔrɔ i tagara ɲɛ fɛn dɔ de lamɛn ayiwa les 5 facteurs de développement à savoir l'éducation n'o ye lamɔgɔyali ye la santé n'o ye kɛnɛya ye l'économie n'o ye makɔrɔnkɔrɔni ye la défense n'o ye makankani ye la politique n'o ye bɛrɛbɛrɛli ye jamana o jamana pour que a ka f'i ma k'i développera f'a ka sɔrɔ i ye nin facteur 5 de labaara n'i yɛrɛ ko ye i yɛrɛ baara kan na n'o tɛ sariya tɛ duniya adamaden si bolo u k'a fɔ ma ko i ye pays développé ye fo ni jɔsi 5 ka sinsin f'a ka sɔrɔ i bolo an y'o de défi lancé kabi 2015 fo bi département ministériel ni ministre mana kɔbaga dɔ kana walima a ka bolofara mɔgɔ dɔ kana i kana défend n'a mɔgɔ sɔrɔla a tɛ a facteur 5 bɛɛ k'a fɔ ko éducation kunda Mali de tagalen bɛ ni nin ye i bɛ ɲininkali kɛ programme min n'a bɛ ka di Mali denw ma yala Mali fa jɔn wele wala Mali bamuso jɔn welela ka taga Mali den o kunkanko kuma la kɛnɛ k'a tɛ yen a bɔra kɔ kan de ka na saratigi bɛrɛ da tunna la ka d'a kan mɔgɔ dɔw de miiri la ko miiriyaw sɛbɛn u bɛ fɛ an ka bila kankiya min kɔnɔ n'o ye système marginal et marginaliste min kɔnɔ ye o kɔrɔ système kɔrɔ ko kankeya o kɔrɔ ko sira dɔ marginal et marginaliste o kɔrɔ ko min b'i den kɛrɛfɛ wa k'i to a kan i tɛ se ka wele ko mɔgɔ min tagalen don ɲɛ diɲɛ kɔnɔ sariya si t'o daga adamaden hakilima si ye e ka indexé kodɔnna si bolo k'e tagalen don ɲɛ o kosɔn Afrique de l'Ouest jamana tɛ yen u ka foroba papier kan min welelen don ko pays développé. On fait toujours que vous êtes en voie de développement. Mais de quel développement s'agit-il? C'est-à-dire an b'aw lakalan jɔnya baaraw la aw ka se ka o yamaruyakanw sɛbɛn ani k'u labato c'est-à-dire k'a fɔ ani k'a sɛbɛn o kalan k'o de bin i bɛ médecine ta k'a lajɛ i bɛ militaire ta k'a lajɛ i bɛ politiciens ta k'a lajɛ u fɛn o fɛn n'u b'u waso u ka ko la i b'a sɔrɔ ko ye juma gɔrɔma tigɛ yan quoi bon i b'a sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra muluba dɔ de kɔnɔ. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Éducation de vous bien formé. Maintenant, vous avez fait Moulouba Kele. Nous avons fait ce que nous avons fait pour le côté de nous avons bêté talembé John Yamisembolo. Car ça vous que quand nous sommes le Kaka Jola, qu'on est que Sokuli, à où les bolés, à part de donc quoi. Ni il que t'es à barrer qui kana, il est que quantité de savon, il sera bête et c'est quoi là. Il te fait qu'il y a sur un yajuma. Il est misali ta France là. Comme an b'an ka fɛnw caman danbeya ka taga u ma i n'a fɔ olu yɛrɛ b'u ka fɛnw caman danbeya ka taa Allemand ma puisque Allemand de bɛ k'olu fana ɲɛkɔrɔse ye. Ayiwa. I b'a ta k'a fɔ ko est-ce que ni an kalanna an ka kanw na déjà an ye français daminɛ anw yɛrɛ bolo an tagalen don ɲɛ ko yala o tɛna kɛ entrave dɔ ye yan c'est-à-dire a tɛna na kɛ dan dɔ ye an ka ɲɛtaga la wa parce que an kan ka to nin cogo in de la tan an hakili de ka ɲininkali b'o de kan. N'a sɔrɔ nanzarakan a ye sinsinna ka se hakɛ ma an fɛ yan nɔ o bɛ se ka kɛ dan ye anw ka ɲɛtaa ma. I y'a faamu donc sisan i bɛ faransi ta k'a lajɛ f'an k'a dɔn ko an bɛ mankan na ko an ye jɔn ye nka faransi ye jɔnmajɔ de ye quoi. Jɔnmajɔ kan. c'est-à-dire jɔnden kɔdan o de bɛ wele ko jɔnmajɔ. Mun ye o ko ye. I b'a ta faransi ye san 51 de kɛ jɔndenya la ka d'a kan jɔn den bɛ yen jɔn den bɛ yen jɔn den ye mɔgɔ de ye i yɛrɛ ta ye nka i den de ye jɔn ye a bɛ f'o ma jɔn den nka jɔn den den min yɛrɛ ye denya b'a la wa jɔnya bɛ ale la a bɛ komi ni ko mori muso ani mori muso. Mori muso ye morikɛ dɔ de muso ye nka i b'a sɔrɔ muso in tɛ hali seli nka mori muso musoya b'ale la wa ale yɛrɛ de kalimu tabaga ye ale yɛrɛ de mori ye fɛnɛ donso muso ani donso muso donso muso ye cɛ dɔ de ye a muso ye donso muso dɔ de ye min cɛ ye donso ye nka donso muso ale yɛrɛ de bɛ taa wala sa ka baara kɛ kuma bɛ faamu wa jɔnmajɔ ye jɔnden de ye fo de ka faamu faransi san 51 de kɛ jɔndenya la latɛnw bolo baribariw bolo ani siya sugu caman bolo ka d'a kan u tun bɛ minɛ jɔndenya la wagati min na kan dɔ de tun b'u fana bolo a tun bɛ fɔ o ma u ka gu in de tun bɛ wele ko Gaulle donc mɔgɔ minnu tun bɛ kuma yen nɔ ni fanga tun b'a kan na a bɛ f'o ma ko Gaulois bon maintenant o langue in de bɛ wele ko la langue gauloise Celti bɛ yen Breton bɛ yen
catalan de fɔ faransi normand bɛ yen nɔ nin bɛɛ siw de ye fana minnu sigilen bɛ gun kelen kan faranw fana bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛ faransi o bɛɛ bɛ faransi gun in de la u tɛ kan kelen fɔ kuma bɛ faamu u tɛ kan kelen fɔ bon maintenant k'olu siw bɛɛ lajɛlen to ɲɔgɔn kan si dɔ de nana fanga sɔrɔ u cɛ ma n'o ye faranw ye a bɛ fɔ min ma ko les français olu de ka f b'i ka hali ka mɔnɛ kan n'i ko ko 5 francs a bɛ komi ne ko 5 bɔbɔkɛ walima 5 an ka mɔnɛ kɛ voilà donc sisan au Français, sans bidouille que les Issa Moïse, 51 ans avant la naissance de Jésus-Christ, avec John Diala, 395 ans après la naissance de Jésus-Christ, ce qui fait une colonisation de 446 ans. Donc, John Yakona, c'est la bonne sera fouille français, termine Kalama. Sam Kemenani, Ani Sam Binani, Woro John Dia ou Yodeke. Très bien. Ou quel est sur John Dia et Sabula, c'est ça. Ou quel est où il reste sur Kuba Yertiga Douma. Ou sur la Gana Modo de Fragnon, quand on va fumako si c'est bien bon. Mais le Kouyala de Touno, il va faire Salati. Mi a bɛ sɛbɛnni na an ka kankow kan donc an b'a fɔ fɛn min ma ko poyi dalaw komi poyi ye faransikan tigɛlen de poésie tigɛlen de bɛ wele ko poyi an ka kan na i b'a fɔ de ko suku kuma bɛ faamu donc maintenant u nana olu de fara ɲɔgɔn kan ani ka lɔngoyalaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye scientifique ye ka sɔrɔ ka u mɔ bon dɔ kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko académie. Donc, académie est dumboudi. Au cours an an chefri, kana kan do bala, ka lonko la bara la, ka melekuya la bara la, melekuya de littérature, lonko de sciences. Donc, entièrement, faran de falakabo. Bon, maintenant, latin dit nana ni sayiri dan kankan, amega latin kan basané ne fa préparer les mire de papier kan ani min bɛ ka fɔ da la u fɔdonnen ni ɲɔgɔn ma o kɔrɔ k'u tɛ kelen ye pour que i ka se ka papier ta in faamu f'i ka taa école de la école dun na latin kan de bɛ ka kalan ye donc mais latin dun bɔra an kan nin y'a san yirika ye donc u tora tofo tafa de la jusqu'en 1539 sous François Ier François Ier o y'u ka faama dɔ de ye u b'a fɔ ma ko François fɔlɔma o de sɔrɔla ka na k'u ka kan in ta la langue française a été officialisée sous François Ier. Donc, sans que les Yirigaw John Dia Kofe, au matin à officialiser de, ou clair que sans que les Dandoke Touni, ou bien latin can de Sokolo Kono, ou bien avoir indépendant de mes latin can de Bouddha, avec une manie de Chogomebi. Donc, maintenant, François Ier, quand tout le monde est là, nous sommes là, à langue officialisée, qu'à quelqu'un qui route, qu'à quelqu'un Sebedao, Mamarani, qui est encore qu'à gouverner, qui est aïe. Donc, n'a pas fait qu'à on l'a déguisé ça. Amu ga sira in de bina ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma faransi ye révolution min kɛ Europe dugu ka dɔgɔ min y'a kɛ mais a révolution fɛn o fɛn u y'a ye k'a fɔ ko ni langue in tɛ bɛɛ i ka révolution i b'i yɛrɛ kan quoi. Ayiwa n'ala sɔn ye fɛn caman sɔrɔ ka se ka a bɛ se an ka babu ta ko filanan kan barisa bi bi in na n'i y'a jateminɛ maa caman b'a fɔ ko kan nka kuma dɔ la kan ani baara est-ce que u bɛ ɲɔgɔn ye sira la kuma dɔ la i bɛ se ka avion dilan ka sɔrɔ i yɛrɛ ka kan i m'a maîtriser barisa an ka maaw dɔ bɛ ingénieur do u bɛ avion dilanna u bɛ téléphone dilanna hali n'a sɔrɔ o t'an ka jamana kɔnɔ mais u jamana wɛrɛ kɔnɔ n'u b'a dilanna olu ka kan na ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka kan tɛ o la est-ce que taaɲɛw la an t'a fɔ est-ce que maa bɛ se ka taaɲɛ ka sɔrɔ i ka kan tɛ wa ɲininkali an bɛ tɛ ko la yɛlɛ ka se lawale saka ma. Ayiwa nin ɲininkali nin diya nin ɲɛna kosɛbɛ Salati Kusa kotigi ani kotigi ladegela aw tɛ kelen ye fɛn dan dɔ b'aw bɔ ɲɔgɔn ma n'i ma ɲina i bɛ sɛgɛn quoi maintenant i bɛ k'o mɔgɔ minnu fɔ f'i ka jateminɛ de kɛ o ye mɔgɔ joli ye Mali kɛwulu cɛ la Mali mirindi ye kɛwulu 22 ye bi mɔgɔ miliyɔn 22 cɛ ma mɔgɔ den kelen ka waleya ne y'o ta k'i waso ce qui veut dire que halisa i ma faamu dɔ kɛ an bɛ fɛ de mɔgɔ minnu tagalen bɛ école la misali la ni 10 millions de Maliens don o 10 millions cɛ la les 7 millions la o de ka kɛ i bɛ ka mɔgɔ suguya minnu ko fɔ olu de ka k'o dilanbagaw ye nka ni mɔgɔ kelen sɔrɔla ka drone dilan ko parce que i bɔra kɔ kan ka na mɔgɔ kelen sɔrɔla ka moto dilan k'i bɔra kɔ kan ka na mɔgɔ kelen sɔrɔla ka avion dilan k'i bɔra kɔ kan ka na o tuma n'a o b'a yira k'a fɔ e ma jamako faamu i bɛna jama nafa walasa i ka kɛ ŋanatigi de ye nka maa kelen min y'a kalan yala o tɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jama fana kala la wa. Très bien a bɛ jama min lakala la sisan a bɛ jama lakala la jama ka kan de la a bɛ fɔ o ma ko formation an b'a fɔ o ma ko lakɔgɔli sisan o formation dɔ de bolodalen bɛ hali ni Simplice yɛrɛ bolo sini sɔgɔmada fɛ kosɛbɛ kuma bɛ ɲa ye maintenant bourse min bɛ di kalandenw ma ka bɔ yan nɔ ka taa kalan kɛ jamana wɛrɛw bɛ bourse d'a ma i bɛ k'a faamu donc ka taga kalan wɛrɛ kɛ fɛnw na a di kun ye mun de ye jamana minnu développé len olu ta kɛcogo
ani Mali ta kɛ cogo kelen tɛ dɛ. Cogo di? Très bien. Par exemple ni Russie y'a d'i ma walima France yɛrɛ y'a d'i ma sisan k'i ka na par exemple kɔrɔtɛ dilan ɲɛɲini Mali la. E bɛ ka kuma faamu. Ka d'a kan u ye a nafa dɔ ye. Bon maintenant n'i nana anw fɛ yen kɔrɔtɛ bulon kɔnɔ sisan français in a b'a lajɛ sa mɔgɔ min bɛ kɔrɔtɛ di ale ma o ka kan a b'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn. N'a y'o ɲini k'o dɔn ale bɛ sina k'o de yɛlɛma français kan kɔnɔ ale kini. Ani jamana bɛ ka mɔgɔ minnu kɛ k'ale yɛrɛ dɛmɛ an k'o kɛ mɔgɔ 100 yɛrɛ France mumɛ bɛ mɔgɔ 100 bourse dir'u ma ani k'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa kɔrɔtɛ dilan kɔni o bɛ se ka France ka denw nafa cogo min o mɔgɔ 100 de bɛ taa France population cɛ ma maintenant n'u tagara k'u bɛna taa Francekaw degi o kɔrɔtɛ dilan na o bɛ fɔ français de la karamɔgɔkɛ o tɛ taa former an ka kan na yɛrɛ parce que olu ka peuple tɛ o faamu quoi peuple bɛ langue min mɛ n'o ye langue nationale ye n'o ye France kan ye dɛ n'o ye jama fanba ka kan ye France gun kan ye u bɛ kɔrɔtɛ dilan de ɲɛfɔ o français kɔnɔ donc ni Mali fana bɛ fɛ a ka taga ɲɛ a b'a da den yɛlɛ sisan k'a ka kan de fanga don ka kan jate priorité fɛ depuis jardin d'enfant na ka yɛlɛ fo au niveau de l'université n'i ka kan donna ba la sisan o kɔrɔ de k'a fɔ k'i nana kantɔn minnu sɔrɔ k'i b'u refoulé dɛ parce que caman ma nin faamu n'a fɔra ko ka baara k'i ka kan na ka k'i yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ka ban mɔgɔ wɛrɛ la quoi n'ala sɔnna an bɛna don fɛɛrɛ kɔnɔ talen ɲɛfɛ min bɛ se ka dɛmɛ an ka kan a bɛ se ka sinsin cogoya min na o la Lawale Saka an ma ɲɛsin ma tuguni toujours ɲininkali kelen de don barisa bi bi in na ka se ka baara kɛ ani ka kan dɔn barisa ne ye garisɛgɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ waati la nationalité 14 cɛ ma i bɛ t'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamuya ni kan min ye o de ye français nin ye mais kuma dɔ la an maa damadɔ tun bɛ bɔ kɛrɛfɛ n'o ye maliyɛn ye ka se ivoirien ma burkina bɛ yen fo sénégalais dɔ fana tun b'a la an tun bɛ ɲɔgɔn faamuya bamanankan na bɛɛ tun b'a wuli a ka kan na jula kan walima kan wɛrɛ la mais an tun bɛ ɲɔgɔn faamuya kɔni e bolo yala kan ni an ye a dɔn walima nanzarakan nin a dɔnni o ni baara sigi kelen don taɲɛ anw de ka kan ni kelen tɛ ni kelen tun don an filɛ yɔrɔ min na an tun tɛ sisan tun b'a sɔrɔ an tɛmɛna yen nɔ na sabu kalan fanba min bɛ an fɛ yan nɔ kankaran de ka ca an fɛ yan ni lɔnnikara ni baara kalan ye i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yan nɔ n'a fɔra k'an ka faransikan fɔ an bɛ se k'an kunkolo gosi n'a ye k'an b'a fɔ k'a sɔrɔ a fili man ca ka tɛmɛ hali faransikan wɛrɛ kan nka mɔgɔ min ni a bɛ baara la mɔgɔ min taara ka kalan kɛ PONG médecine kɛnɛyako kan o tigi tilali a ka kalan na o bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ min n'o ye fasi kɛ o tigi bɛ se min ye bio ni physique kɛ o tigi tilali o bɛ se ka mun kɛ o de yɔrɔ la n'i ye an ka kalan daminɛ k'a daminɛ yɛrɛ ta la da yɛrɛ la wagati ma ka na sisan na i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ kan karan de la an tɛ lɔnni karan na mais minnu bɛ i y'a da sira cogo min ma médecine kalan n'olu tilala olu bɛ se ka maaw furakɛ est ce que ni kan kalan ye kelen ye kosɛbɛ ani kan gunnenba de bɛ ɲɔgɔn na sabu karan faamuyali fɔlɔ o ye mɔgɔ min bɛ ka lɔnni ɲini ani min bɛ ka lɔnni di u ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔw dun ɲɔgɔn faamuna fɛn fɔlɔ o ye kan ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoniya ni fɛn wɛrɛw ye min ni kan tɛ kelen nka a dɔnna k'a fɔ kan de la mɔgɔw kɛ ka teli ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ e filɛ ka hali minnu ka o kuma olu fɔ ye an ka mɔgɔ minnu ni hali u taara kalan kɛ Irisi fɛn ninnu na n bɛ ladɔnniya k'a fɔ ko Modibo tile la kunnafoni tun bɛ kɛ bamanankan na yan cogo min a tun bɛ kɛ Irisi ten mɔgɔw tun bɛ Irisi arajoso lamɛn walasa k'u kunnafoni k'a dɔn k'a fɔ dɔnni mana kɛ cogo o cogo fɔ kan in de ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan na i bɛ se k'a dɔn nka n'i ko k'i ka mɔgɔw dege a la i b'a ye gɛlɛya belebele b'a kɔnɔ hali o de y'a to fana i bɛ taa mɔgɔ caman i bɛ taa karamɔgɔw sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ n'i ko k'a ka bana ɲɛf'i ye an ka kan na i yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen an ka bana baden bɛ an b'a bɛɛ wele tubabukan tɔgɔ la n'i yɛrɛ ye a farafin tɔgɔ fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw u t'a dɔn sabu gɛlɛya bɛ yen o dun min fana filɛ o ye fɔ n ye min fɔ n bɛ segin a kan an ka réalité ko min b'an dala don o don a n'an bɛ min kalan f'u ka kɛ kelen ye siraw bɛ an fɛ yan nɔ bana bɛ ɲini k'a dɔn i n'a fɔ ninnu yɛrɛ bɛ bana dɔn cogo min nka ni an ma se ka fɛɛrɛ tigɛ ka u ni an ka taga laɲiniw nata ni ɲɔgɔn ye a tɛ taga cogo si la sabu i ye minnu fɔ n bɛ segin a kan dɛ an ka mɔgɔw bɔra yan u ye kalan kɛ i n'a fɔ tɔw ye kalan kɛ cogo min u bɛɛ ye fɛn sɔrɔ mun na an bɛ nin yɔrɔ in na halisa
ne bolo ɲiningali tɔ min de kan ka ko ye ni dɔɔni ko don ni kalan ko don an sera ka mɔgɔw bila olu ka taa kalan kɛ k'u ka dɔɔni ɲɔgɔn sɔrɔ mais mun na anw ma k'u ɲɔgɔn ye ɲininkali bɛ yen o la sisan an bɛ se min ma sisan ka se ka dɔn fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka kan a bɛ se ka sinsin barisa an da sera difficulté dama dama ma minnu bɛ an ka kan ɲɛ i n'a fɔ nanzarakan kɛn bɛ ka fanga sɔrɔ cogoya min na an ka politiki administration kɔnɔna la fo ka taa se an ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna ma o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ an bɛ se ka min ta barisa ni maa dɔ fana ɲininka olu b'a fɔ ko bamanankan k'olu ka kan t'o ye k'o tɛ se ka ta ka bila kan bɛɛ lajɛlen sanfɛ donc an bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye min bɛ se ka jamana dɛmɛ k'an ka kan sinsin yaasa mago bɛ taa ɲɛ min na o bɛ se ka sabati. O de la ne ni n ko karamɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ne bɛ u ka hakilina caman faamu hali n'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan n ka bonya b'a yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ni latɛnkan sigini ye tuma dɔ la fɔɲɔgɔnkɔ dɔɔni b'an kɔ u b'a fɔ ko halisa an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ka fɛn ye nka a bɛ se ka kɛ an ka kɛlɛkɛcogo tɛ kelen ye nka an ka laɲiniw ye kelen ye ka na o yɔrɔ la gɛlɛyaba dɔ ye faransi sɔrɔ a fɔra a y'a yɔrɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ faransi siya ka ca nka u nana ka faransɛ de ta k'o diyagoya mɔgɔw kan hali salon a gɛlɛya ye Emmanuel Macron sɔrɔ tɔw ko ka olu ka kanw lakodɔn hali sini a kɛlɛ bɛ faransi nka faransi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka kuma dɔ fɔ ko ayi ko an ka kan 11 ko ka ca k'an ka kan 1 diyagoya farati b'a la n'an ye n balan ka kan 1 diyagoya kɛrɛnkɛrɛn na wele tɔgɔ minnu b'an ka kanw na siya de dalen b'an ka kan kan bamanankan filakan marakakan ni e tɛ min ye t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ o de la tuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko mandenkan an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔɔni hali o fana la n'i tɛ mandenkan ye o gɛlɛya ka ca nka olu si tɛ laɲini ye an ka fɛɛrɛ tigɛ ka hakɛ to ka sira di mɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka baara kɛ mɔgɔ si kana bali ka ɲinini kɛ a ka kan na dɛmɛ ka di bɛɛ ma bɛɛ ka ɲinini kɛ a ka kan kan kankaranaw bɛ fɛn dɔ fɔ lɛngisiw ko kan tɛ diyagoya kan de b'a yɛrɛ diyagoya n bɛ se k'o seereya fana an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen nɔ nka an ka karamɔgɔ dɔ a ko k'a taara Benin yɔrɔ dɔ la ale ka tagaliko fɔlɔ ye ale kelen pe de tun ye min bɛ mandenkan fɔ mais san 10 kɔfɛ ale tagara dɔ ko ale ma ko ji filɛ Benin yen nɔ Benin ale ko k'a bɛ kuma tigi fɛ an ka kan na a y'a sɔrɔ a t'an ka kan mɛn nka a y'a ye k'a fɔ Mali mandenka caman de bɛ tɛmɛ yɔrɔ in fɛ olu bɛ kan min fɔ jitigi fana bɛ diyagoya k'o kan fɔ walasa ani an ka mɔgɔw ka se ka feere u ka se ka ɲɔgɔn faamuya o la kan b'a diyagoya a ma se k'a fɔ k'i bɛ busa ni bere ta mɔgɔ kama k'i bɛ kan dɔ diyagoya an ka yɔrɔ min fana jate minɛ ne ye mɛlɛkuya kalan kɛ nka an kan k'an banba fɛn min kan o de ye ka lɔnko don an ka kanw na ni an ka kanw danna an dɔrɔn ka ko ma yan a b'an dɔrɔn de nafa f'an ka fɛn don an ka kan na diɲɛ mɔgɔ mako bɛ min na i n'a fɔ lɔnko dɔ bɛ yen ni latigɛlanko ninnu bɛ yen sisan n'o ye ordinateur ko ni téléphone ko ye olu informatique fɛn ninnu hali médecine ko la misali n'a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ ɲinibaw kɛ ka fura dɔw lalaga an ka kan na faransi diyago an yɛrɛ ka jiriw ye n'a yɛrɛ ka jiriw ye misali coronavirus ko la mɔgɔw diyagoyalen don ka na an ka kan kalan k'an ka fura dilancogo ɲɛɲini walasa k'an ka fura faamu k'a ɲɔgɔn na dege diɲɛ mago bɛ fɛn minnu na an ka olu don an ka kan na baara kɔni o ye diyagosa ye a kɔnɔna la o ye diyagosa ye donc n'i y'a ye olu kɛ ne dalen b'a la a ma se i k'a fɔ ko i bɛ boli mɔgɔ nɔfɛ n bɛ n ka karamɔgɔ dɔ ka kuma fɔ ka o yɔrɔ kun cɛ a ko n ma ko mɔgɔ min bɛ boli diɲɛ nɔfɛ o b'a si k'a tɛ diɲɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ diɲɛ mago bɛ min na e k'o ɲini k'o bila i bolo diɲɛ bɛ boli i nɔfɛ i b'i sago kɛ diɲɛ na ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la ka yira lambo la k'a fɔ o tulo bɛ radio Sahara FM de la 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la émission ye soni kɛnɛ ye a bɛ se lamɛnbaaw ma juma o juma ne nɛgɛ kanɲɛ 16 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na an bɛ kuma jamana kibaruyabaw kan o la sɔɔni an bɛna an ka nɛgɛjuru siraw labila Simplice Kaburu ale ka jaabi kɔfɛ sira ye 2 ye maaw bɛ se k'an sɔrɔ n'o ye ɲininkali mana kɛ maa min bolo walima franka mana kɛ min bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ an ka sira fɔlɔ ye mukan 80 mukan ani 1 40 ani 7 walima 80 ani 2 80 ani 2 80 ani 4 80 ani 3 o la Simplice Kaburu fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ a mana kɛ an ka
politique maaw ka fan fɛ n'o ye volonté politique ye fo ka taa se sɛbɛnni yɛrɛ kunda barisa an ka bamanankan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya walima kan wɛrɛw bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ a sɛbɛncogoyaw ka ca fo ka taa se ayiwa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka faamuya ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tɛmɛ bakurubaya la yaasa an ka kanw bɛ se ka sinsin ɲɛta a bɛ se ka sabati cogoya min na. Ayiwa halisa ala k'an bɛn se ma ka bɛn i ka jaabi ma nin kɔni ni ɲininkali de ka gɛlɛn a jaabi yɛrɛ ye. Ayiwa mɔgɔ bolo mɔgɔ min n'i bɛ a ko kɔnɔ dɔɔnin k'a fɔ ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen walima an ka taga walasa an ka taga ɲɛ o fɛɛrɛ min bɛ yen nɔ karamɔgɔkɛ o de fɔra ye fo ka forobakan ani foroba sɛbɛnli de ta foroba ko kɔsɔn quoi forobakan ani foroba sɛbɛnli o de bɛ ta foroba ko kɔsɔn ma da la ni mɔgɔ bɛ anw cɛ ma yan min ma deli ka n ko kuma mɛn ma da o la fiyewu k'a fɔ ko n ko ma deli k'a mɛn anw cɛ ma da la n'o mɔgɔ bɛ yan maintenant an b'a ɲɛɲini k'a dɔn fɛn jumɛn de don n ko ye sɛbɛnni dɔ de min bɛ se ka adamaden kan bɛɛ sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen a ma ta si kelen kɔsɔn dɛ sɛbɛnni de don dɔrɔn c'est juste une écriture maintenant capable de transcrire les langues du monde entier. Maintenant, aux transcriptions sera fait, le cours est une écriture phonétique et phonologique. Maintenant, il y a allez sɛbɛnni a bɛ se ka kan kamaseremaw sɛbɛn fana ani lɔnko kamaseremaw misali yan golofina an ka kan mako bɛ yɛlɛngajigi dɔw la a bɛ fɔ o de ma ko phonème. Maintenant k'a fɔ ko bala wala bala k'a fɔ jala wala jala a bɛ yɛlɛn dɔ la a bɛ jigin dɔ la k'a fɔ kolon wala kolon kolon ani kolon suku ani suku jiki ani jiki kaba ani kaba kala ani kala an ka kan tɛ taa nin kɔ fɛsɛkudu i mana kɛ sira o sira kan tagamabaga ye f'i ka nin de woloma walasa i ka se k'an yɛrɛ ko ɲɛnabɔ maintenant sɛbɛnni nana mun na fɔra ma ko n ko sɛbɛnni nana walasa ka n kan dɔ de foroba tɔgɔ ye bɛ wele fana ko n ko walasa ka n ko de transcrire n ko ye kan jumɛn ni jumɛn ye kan bolo kumaba 4 bamanankan min bɛ fɔ dialecte de don o kɔrɔ kan bolo dɔ de don maninkakan min bɛ fɔ dialecte de don julakan min bɛ fɔ dialecte de don mandenko min bɛ fɔ dialecte de don problème min b'an n'an mɔgɔ kalandenw cɛ yan hali au niveau des ministères de l'éducation nationale minnu sigilen bɛ an ka kanko yɛrɛ kan fana nin problème de don parce que ka différence kɛ kan ni kan bolo cɛ c'est à dire une langue ani dialecte cɛ problème bɛ yen o kosɔn u y'an ka kan dɔ ci ka kɛ 13 ye yan kuma bɛ ɲa ye kan kelen ci ka kɛ 13 non u y'an ka kan minnu ma da o kɔrɔ ko Mali kɔni a kan minnu bɛ yen ko kan 13 kuma daminɛ la kosɛbɛ hakili la aw yɛrɛ hakilila jigin kɛ sariya la min votera yan nɔ article 2 kan bon maintenant o kan 13 don dɔ an bɛ sigi o kɛnɛ fana ka kan 13 tɛ ka d'a kan bamanankan maninkakan julakan ani mandenko nin ye kan kelen de nin tɛ jate 4 ye kuma bɛ faamu wa fo nin de ka faamu bamanan bɛ kuma a ka kuma cogo la maninka bɛ kuma a ta cogo la jula bɛ kuma a ta cogo la mandenko bɛ kuma a ta cogo la u bɛ PPT premier deuxième troisième wuli si tɛ si kuma cogo la dege mais bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kumakan faamu à 50%. bɛɛ ka kumaden 150 i b'a faamu o y'i kan kelen fɔ ɲɔgɔn de ye quoi. I n'a fɔ ne ni Ivoiriens ani Burkinabéw ni Guinéens ye ɲɔgɔn sɔrɔ a nationalité 5 walima fo ta se 4 ma ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye de kuma i fɛrɛ la kan n'i y'a kuma di Ivoirien ma a b'a fɔ Malien cɛ an ka ko nin bɛ tan o julakan in ko de y'i minɛ nka mun de kosɔn kan ninnu bɔra ɲɔgɔn ma hakili la hali heure 6 t'o kuma ban kosɛbɛ n'Ala sɔnna tali an bɛna don jati an bɛ don fɛrɛw kɔnɔna la bi an bɛ nɛgɛjuru sira bila nɔ barisa an bɛ ka kuma walasa sanutigi ka kuma k'a sɔn ji la halisa jati an bɛ se an bɛ se ka na n'Ala sɔnna an bɛ sira labila nin waati in na disa ko ne ba ko ka yɛrɛ lanbɔ la k'a fɔ jamukan ye su ni kɛnɛ ye sira ye 2 ye minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na u bɛ se ka weleli kɛ ɲininkali mana kɛ maa min bolo walima furankɛ mana kɛ maa min bolo an ka bi babu kan an ka invité bi ka se ka jaabi di bɛɛ lajɛlen ma sira ye 2 ye fɔlɔ ye 20 80 21 47
ni ma min m'o sɔrɔ i bɛ se ka 82 ani 2 84 ani 4 83 ani 3 i mana o fila fɛn fɛn kɔnko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye 20 80 21 47 filanan o ye 82 82 84 83 an bɛ continuer n'an ka babu ye yanni ka don toujours Simplice Kabore. Voilà halisa k'an balimakɛ ka kuma sɔn ji la nin ye garisigɛba de y'an bolo ka da ka fɔlɔ la i b'a sɔrɔ sijɛw de tun bɛ nin kuma kɛ nka k'a ye ko sifinw bɛ ka nin kɛ o b'a yira don dɔ ɲɛtaga bɛ yen quoi a ye min fɔ tiɲɛ de don i b'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ko n bɛ fɛ ka n faso kan don ba la dɔw b'a kɛ ni latin sɛbɛnni ye dɔw b'a kɛ hali ni arabu sɛbɛnni ye dɔw b'a kɛ ni ko sɛbɛnni ye wala nka i k'a dɔn kɔni nin sɛbɛnni sigiyɔrɔma fɛn fɛn filɛ nin ye fɛn kɔrɔbɔlen de don quoi c'est du tic au tac quoi a sɛbɛnni kelen de tɛ yen min bɛ se ka n ka melekuya fɔ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma i b'a fɔ n bɔra ka yɛlɛnka jigi min fɔ sisan a tɛ se k'a sɛbɛn a ɲɛ ma quoi i bɛ k'a faamu wa bakɔrɔba ni bakɔrɔba n'i ko ko français la a ka sɛbɛn latin sɛbɛn sun na k'a bɔ ɲɔgɔn na a ma nɔgɔn tɛnɛ ani tɛnɛ fɛn ni fɛ o kumaden ninnu an mago b'olu la bon maintenant n'i ko fana ko ka science n'o ye lɔnko ye ko k'o expliquer kan bolo dɔ kɔnɔ ka tɔ saba tigɛ ka bɔ a la ka kelen de jate i b'a fɔ ka bamanankan dɔrɔn ta k'i bisi o ma sanatigi ye min fɔ o de kɔsɔn tubabu fɔlɔ minnu nana ka na kanw don ba la yan nɔ u tɛmɛna ni den nafila sira ye kun dɔ de ye k'a fɔ ma ko API maintenant kun laɲiniba dɔ de b'u kɔrɔ a kun ye pour que dialecte kelen kelenna aw dɔrɔn fɔbaga aw k'aw bisi aw ka kanw ma nka a tɛ se k'aw lawuri ki science ko kelen na biologie tɛ se ka expliquer a la 100% karamɔgɔkɛ bɛ kɛnɛ kan astronomie tɛ se ka ɲɛfɔ a 100% astrologie tɛ se ka ɲɛfɔ chimie tɛ se ka ɲɛfɔ physique tɛ se ka ɲɛfɔ mais pourtant ko kɔnɔ les 12 branches de la science ne ka denmisɛnninw b'u tɛgɛ minɛ k'a d'u ma puisque a livre bɛ a bɛɛ okelen don les 12 branches de la science c'est-à-dire lɔnko bolon 12 adamaden mago bɛ jɔ min na physique b'a la n'o ye dɔkoya ye chimie b'a la n'o ye jugusa ye astronomie bɛ a la n'o ye sanma sɛbɛn ye géographie bɛ a la n'o ye duguma sɛbɛn ye géologie b'a la n'o ye dugudɔn sɛbɛn ye histoire b'a la n'o ye dɔfɔ ye donc mathématique b'a la n'o ye damalɔ ye nin bɛɛ wolomalen don ko kɔnɔ ka ban ka piyo d'i ma ani ka lɔnni d'i ma ka yiri n'a ladɔn d'i ma munna a fɔra nin ma ko an b'a fɔ ma ko fu n ko la a bɛ wele ko dɔkolo misali la mathématique professeur kulo bɛ na maintenant n'i ko ko fu an ka kan na sisan n'i ko k'u ka danni kɛ yɔrɔ jateli kɔni de o ye mati wolonwulajilaw de o fu kelen fila saba naani an disi n'i bɛna ko fu an ka kan kɔnɔ gabi ye i ye dérapage kɛ o fu tɛ yen fu o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye an ka kan kɔnɔ quoi bon hali français la zéro tɛ fu ye quoi n'i bɛna k'ale b'a traduit k'a bila an ka kan kɔnɔ n'i ko fu ya tubabukɛ b'a f'i ye ko k'ale m'o f'i ye fu o ye fɛn de ye a ka présence tɛ mako ɲɛ a ka absence tɛ fɛn tiɲɛ a bɛɛ ye khalas a tɛ ye khalas ni fɔri ko ka wusa min ye o de bɛ wele ko fu mais maintenant i bɛ zéro ta sisan karamɔgɔkɛ an b'a wele ko la ko dɔkolo dɔkolo tɛ kumaden ye ko mɔgɔw nana ni min ye ko mɔgɔw k'a fɔ dɛ an ko ma ko ye sɛbɛnni de ye o nana sɔrɔ kan in de ye maintenant kan in fɔbagaw tun bɛ taabolo min ka grammaire ladan donc ko y'o baara dɔrɔn de sɛbɛn k'a bila a bɛ fɔ o ma ko kangoya n'i bɛ fɛ i ka don ba la i b'i ka kan de kɛ kangoya ni kangoya tɛ kuranɛ tɛ se ka walawala ye hadisa tɛ se ka walawala ye karamɔgɔw bɛ yan tulo b'a la ni kangoya tɛ français tɛ se ka walawala ye kangoya de bɛ wele ko grammaire o bannen don ko kɔnɔ ka ban bon maintenant sisan n'i ye dɔkolo ta ne ka 500 francs juru bɛ e la sisan misali an ye reçu k'a la n'o ye seere sɛbɛn o de bɛ wele ko reçu 500 francs jɔn jate la 100 de don ne tɛ jate yɛrɛ la 500 de don nka fara min b'a kan o de kosɔn 400 francs ye i t'o ye quoi donc maintenant 500 francs dɔrɔmɛ 100 o juru bɛ e la sini i kan k'a sara ne b'a sara komi zéro ye fu ye misali de don quoi komi zéro ye fu ye maintenant ne b'a fɔ ko karamɔgɔ an k'a lajɛ an ka zéro kelen fara kan komi zéro ye fu ye i b'a sara n'o ye o bɛ wari kɛ joli ye a tɔ to 5 ayi zéro kelen k'o fara 500 francs ka zéro kelen fara kan n'i ye kelen fara kan a bɛ kɛ 5000 ye a tɛ kɛ 5000 ye zéro kelen de man kɛ 5000 ye a bɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn de fara kan bon maintenant e bɛna sara n'o ye yan est-ce que e y'o de ta wa non m'o ta fiyewu bon maintenant ni i kɛtɔ k'a sara n'o ye fana e ko a simple 500 de don nka zéro ye fu ye an ka zéro kelen jɔsi ka bɔ a la wari bɛ to ni joli ye 50 francs i y'a ye a ye 90 bɔ a la yɔrɔ dɔ la a ye 190 fara kan donc a ye jidili kɛ a ye jasili kɛ dɔkolo kɔrɔ fɛn dɔ ye fɛn kɔnɔla de ye n'i ko ko nin minɛn in dɔ k'o ɲɛ dɛ o kɔrɔ k'i k'a kɔnɔla ko n'i ko a la k'o ɲɛ dɛ o kɔrɔ k'i k'a fan dɔ ko n'i ko a ma k'o ɲɛ dɛ o kɔrɔ k'a kɔ kana dɔrɔn ko bon maintenant dɔkolo ye fɛn min kɔnɔla langoliyalen don de vue n'i y'a ye kori de don
foyi t'a kɔnɔ o de ye dɔkolo ye dɔ bɛ fɛ ka yira bakurubaya la kan dɔnni ani an ka dɔnniyaw n'o ye siyansi o dɔnni o bɛɛ lajɛlen sabati bɛ ko kɔnɔ fo ko k'a ban pewu k'a sɔrɔ kab'a ma bange ayiwa an ye kuma bɛ yen ka da kan ko bɛ kabi san 1949 depuis 1949 11 ans avant l'indépendance du Mali n'ala sɔnna famille caman sɔrɔ o la kosɛbɛ ka lamɔ ladɔnniya k'a fɔ tulo bɛ radio Sawara FM de la an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la sira ye fila ye maaw bɛ se ka weleli kɛ ka se ka ɲininkali kɛ walima faranga bɛ maa min bolo a fɔlɔ ye mukan 81 41 47 n'o o ye 20 80 21 47 numéro sɔrɔ i bɛ se ka 82 82 84 83 n'o ye 82 82 84 84 o la Lawale Saka i da selama k'a fɔ kuma dɔ la maaw dɔ tun bɛ yen wari tun bɛ d'u ma u tun bɛ sɛbɛnni kɛ nka wari nana tigɛ sɛbɛnni fana jɔ la CNPS da selama k'a fɔ ko an ka kanw n ko kɔnɔna la kɛnɛkɛnɛya la kan dɔnni ani dɔnniya yɔrɔ dɔnni ni siyansiw ye o bɛɛ lajɛlen sabatilen b'o kɔnɔ yala est ce que o fana sabatilen bɛ bamanankan kɔnɔna la a bɛ sɛbɛnni an ka alphabet latin min ye wa Jati n y'o de fɔ ko laɲiniw ɲɛ kelen nka sira tataw de tɛ kelen ye dɔrɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi makidasi bɛ yen o ye tɔn dɔ ye minnu sigilen bɛ an ka fakanw labaarali kama u ye fogo dɔ bila n'o ye site ye réseaux sociaux dɔ b'u bolo min bɛ i n'a fɔ Facebook a tɔgɔ ye ko Bataki Bataki i bɛ kuma la bamanankan kɔrɔbɔrɔkan marakakan filakan olu bɛɛ bɛ a la u kɛlen bɛ ka fogo dɔ site dɔ fana bila sen kan i bɛ se ka ɲinini kɛ fɛn camanba kan a jaabiw bɛɛ bɛ ɲɛ kan minnu f'i ye jaabiw bɛɛ bɛ d'i ma o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ bɔra ka gafe dɔ bila sisan nɔ a tɛ tile 10 yɛrɛ bɔ e ko ko a fɛn yɛrɛ tɔgɔ gafe o ye u ka site internet ye n'i bɛ yɛlɛ o kan i bɛ se ka fɛn caman ɲini o kan non o ye fakan ye nka Bataki o de ye Facebook ye a la n'i donna Bataki kɔnɔ Facebook bɛ labaara cogo cogo a fana bɛ labaara ten tɔ ka tɛmɛ o fana la u ye gafe dɔ bɔ a tɛ tile 10 yɛrɛ fana bɔ o gafe o fana bɛ daɲɛko kan n'i y'a ye k'a fɔ n bɔra k'a fɔ ɲɛna nɔ ko daɲɛ gafe min sɛbɛnna bamanankan na fɔlɔ k'a bakuruba k'a kɛra faransika dɔ de fɛ nka ninnu ye daɲɛ 13 ni ɲɔgɔn na ka a bɛɛ y'an ka bamanankanw ye k'u ɲɛfɔ bamanankan fana la i bɛ taa sɔrɔ an ka daɲɛ dɔ bɛ yen dɔrɔn u bɛ faransikan ta u b'u hakili jagabɔ ani de bɛ taa an ka kan na u b'a sɛbɛn k'a fɔ ko dictionnaire français bamanankan mais nka ninnu y'a ta n sen bamanankan de ye nin ye k'a ɲɛfɔ bamanankan na mɔgɔw ka faamu n'o an ko ma ko nin ye kumaburu ye u b'a ɲɛfɔ mun don o fana tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ ye lɔngo fana la a caman bɛ yen gafew la baara la minnu bɛ kuma baara minɛ caman kan i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔya baara ninnu kɔnɔ banaw tɔgɔ ye mun ye baarakɛminɛ ninnu fɛnw a baara caman bɛ sen na application fana caman labɛnna mɔgɔw fɛ bamanankan sira ninnu fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn o ye bamanankan yɛrɛ yɔrɔ dɔ ye nka baara bɛ fɛn caman fana kan tɔw la ka yira k'i hakili lajigi fana an bɛ don min ko bi baaradaba 3 bɛ Mali bolo kan ninnu labaarali kama o baarada dɔ ye DNLFN o ye Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales ko ne to safe bɛ hakɛta an b'o tigi bisimila fɔlɔ allo ale ka nɛgɛjuru sira fosi la Bukari Kante hali bi an bɛ sira di Lawale Saka ma ka tɛmɛ ni masala ye hali bi nɛgɛjuru sira kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la se ka wele kɛ 20 81 40 47 walima 82 82 84 87 an ka wagati kɔni bɛ sɛbɛkɔrɔ tero ka gɛrɛ Abubakari Kante hali bi kuma sanga dama bɛ Lawale Saka bolo ta kɛ sanga kelen teliyala o yɔrɔ la n ye min fɔ fana an bɛ don min ko bi an ma lamɛn Académie Malienne de langue o fana ka baara ye a ye min fɔ wagati dɔ la faransɛw de y'a ye k'a fɔ ka mɔgɔ sugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔnko ni fɛnw bɛɛ la walasa kan ka taa ɲɛ an fana fɛ yen u y'o sigi sen kan Académie Malienne de langue n'ala sɔnna waati kɔrɔ an ka Mali ta nɛgɛjuru sira kɔni an b'a datugu barisa a bɛna fɔ sira ma sɔn bi kosɛbɛ n bɛ ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka waati kɔni a tɔ tora sanga 5 dɔrɔn ye an b'o kuma kuncɛ kuma di an ka maa welelu ma ka se ka bi baro datugu nka don n'a nataw la n'ala sɔnna a na wele bila o ma tuguni yaasa an ka se ka waati jan sɔrɔ ka se ka masalabaw ɲini kan Lawale Saka
ayiwa o tuma la n bɛ nka poyi dɔ bɛ yan ni karamɔgɔ kan ka fɔ ko soku karamɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ o bɛ kanko kan a tɔgɔ ye kuma yɛlɛma ni e min ma su dɔn ka sɔrɔ a ma ko fɛn bɛɛ na k'e bolo kabako ye e min mana waritigiya kɛ kunnadiya ye ka kɔli kɛ kunnagoya ye ka kunnaya kɛ terejuguya ye nkala tɛ faga fiyewu f'e ka nafolotigi ye bobilensiri la f'e ka bolokolonw ye koba kɛ la f'e ka wolokojuguya kɔlɔlɔw ye e min mana wali kanfɔ kɛ kodɔn ye k'a yɛrɛ kanfɔ kɛ kumasuliko ye ka fasira kɛ seginkɔ ye ka nɛndiya kɛ kunnadiya ye ngala tɛ faga fiyewu fɔ e k'i yɛrɛ fereke walikan na fo walimɔgɔ kana i ɲɛfɔ i yɛrɛ ye i wolokan n'i mɔkan na o don de i bɛna i bolo kin ka i kun firifiri k'a fɔ i yɛrɛ ma ko tu. Poyi duma lawale shaka poyi kɔni a ka di kosɛbɛ an bɛ kuma laban di ma ka se ka i ka kuma kuncɛ kuma. Ola an bɛ foli bila an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka hakɛto ɲini u fɛ a bɛ se ka kɛ kuma tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ laɲini k'a fɔ o tɛ bɔ i da ka o yafa ɲini k'u fɛ foli belebelebaw ye aw yɛrɛ ta ye jamana in n'a bonya ka danaya ta ka d'anw kan ka na kuma aw ka kumakɛso la a ma nɔgɔn sabu bonya ni karama dɔ de fɛnɛ bɛ aw bolo ko ɲɛsin mɔgɔw ma an b'a jigiya an ka fɔtaw o ka kɛ aw kunkɔrɔta fɛn ye halisa an bɛ aw ka bila la n'aw mako sera ma don o don ka na kuma fasojɔ kuma kan an se min an b'o kɛ aw ni ce n'ala sɔnna Simplice Kabori ka kuma kuncɛ kumaw ka laban ka foli di an barokɛ ɲɔgɔn ma Siyaka ala min sɔnna bi ka to an ka ɲɔgɔn lɔn dɔɔni ka aw minnu fana kɛra sabu ye ani technique la ani lamɛnbaga minnu ci bila kan an lamɛn an ka foli b'u ye ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigin tuguni ko fasojɔ kɛnɛ de don o la n'o kɛnɛ fɔra ka ban ayiwa n'i bɛ jama wele ka na k'a na faso jɔ bɔli dan ye yɛrɛbɔ ye an b'a ɲini bɛɛ kelen kelen fɛ si kana jɔ i yɛrɛ la kanko kɔni i mana ta sira o sira la a ka kɛ kanko ye dɔrɔn i y'a ta sira o sira fɛ a ka kɛ faso kanko ye o de kosɔn n sɔnna an balimakɛ ani an ka darɔ fara ɲɔgɔnyaw kɛ n'o ye debaw ye ka hakilina dɔw yira ɲɔgɔn na i bɛ fɛn dɔ fɔ a fana bɛ fɛn dɔ fɔ lamɛnbagaw b'o fila de fara ɲɔgɔn kan donc maintenant Mahatma Gandhi a b'o de fɔ a b'a fɔ ko le bonheur c'est quand ce que vous pensez ce que vous dites c'est ce que vous faites sont en harmonie ko diya ye mun de walima hɛrɛ ye mun de fɛn min n'i b'a miiri ani n'i b'a fɔ ani n'i b'a kɛ n'olu ye ɲɔgɔn ta ka kuma kun dɔ ni Cheikh Anta Diop ale ka kuma dɔ fana ye a b'a fɔ ko an k'an yɛrɛ dɔn i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye a b'a fɔ ko si tu as toutes les connaissances du monde et que tu sais pas qui tu es eh bien, tu connais rien, car la connaissance commence par la connaissance de soi. Adamaden ni diɲɛ lɔnni bɛɛ kɛr'i bolo ni min yɛrɛ lɔn fu de don quoi. A bɛ faamu. Ayiwa an ka na yɛrɛ kama ka d'a ka yɛrɛ lɔn de bɛ o kɔnɔ. Aw ni jɔ. N'ala sɔnna. Ni jɔ an bɛ ni jɔ. Kosɛbɛ. Sakoni Bago waati kɔni a kɔrɔna kosɛbɛ. Siga t'a la. An bɛ foli lamɛnbagaw ma minnu tun bɛ k'an lamɛn nin waati in na. Siga t'a la. An t'a fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ ni jɔ dɛ. Kodi. Kosɛbɛ ale y'a denkɛ nka an bɛ ɲinɛ na kelen na an b'a fɔ k'a filɛ ni jɔ baaraw ɲɛna kosɛbɛ ka hakɛto ɲini belebele kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɛ barisa nɛgɛjuru sira bi maaw y'an wele nka u ma se k'an sɔrɔ n'ala sɔnna don n'a nataw la an na kɛnɛ wɛrɛ sigi ka se ka kuma kanko kan barisa bi an y'a ta bakuruba de la ka se k'an da maga fɛn caman na nka an ma se ka don a kɔnɔ en profondeur don n'a nataw la n'ala ma baasi kɛ inshallah an n'a ta kelen kelen maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a cogoya min na Bago an bɛ foli lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu tun bɛ ka lamɛn an ka bɔlɔlɔ siraw kan fo ka se an ka fiɲɛ siraw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka kanbɛn di bɛɛ lajɛlen ma ni ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka masala kɛ babu wɛrɛ kan walasa jamukan a lasela aw ma Abubakar Kanute fɛ n'o ye ne yɛrɛ ye ani Dirisa Kone Bako maa minnu tun y'an ka maa welelenw ye o ye Simplice Kabori ani Lawale Shaka ni ala ma baasi kɛ don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura ka se ka masala kɛ babu wɛrɛw kan siga foyi t'a la don dɔ a na Lawale ko in k'a ɲɛfɔ Lawale kosɛbɛ kosɛbɛ